अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। हुसैन सागर में मशरूत गणेश विसर्जन के हाई कोर्ट फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। तहदीदात पर अमलावरी के लिए रियायत की दरख्वास्त। तलासानी में दुगना इजाफा। GST वसूली में 26% इजाफा। मरकज की अर्थनीति रिपोर्ट में रियासत का खसूसी तस्करा। 6 साला कमसिन लड़की की इस्मत रेजी व कत्ल के वाक़े में मुलव्विस मुलजिम की तलाश के लिए पुलिस ने लुकआउट नोटिस किया जारी। उसका पता बताने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देने का किया ऐलान। मरकजी फंड से तेलंगाना की तरक्की के मामले में KTR का बंडी संजय कुमार को चैलेंज। सबूत पेश करने पर वो वजारत से मुस्तफी होंगे या BJP के सदर लोकसभा की रुकनियत से मुस्तफी हो जाएं। कांग्रेस कायदीन की गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज की धमकी। अवामी नाराजगी से हुकूमत खौफजदा। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी का बयान। कई लीडरान ने कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत। मजीद 4 मेडिकल कॉलेजेस को चीफ मिनिस्टर की मंजूरी। अंदरून 2 साल 11 मेडिकल कॉलेजेस का क़याम। 1650 निशस्तें दस्तयाब। जुबली हिल्स और उप्पल के अवाम मियारी हवा से सांस ले रहे हैं। चार मीनार, पैराडाइज और बालानगर की अवाम इत्मीनान बख्श हवा से इस्तिफादा कर रहे। रिपोर्ट की इजराई। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर है। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट ड्राइव पर LB प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स, 121 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट्स, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव लेआउट, कन्वर्शन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपकी इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक करवाइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रनगुटा, बडलागुड़ा, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9848187780 और 6303710882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हुसैन सागर में गणेश विसर्जन के सिलसिले में तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से आयद करदा पाबंदियों के खिलाफ हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। तेलंगाना हाई कोर्ट के कारगुजार चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव की ज़ेर क़यादत डिवीजन बेंच ने फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था और हुकूमत को इख्तियार दिया था अगर वो चाहे तो फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू हो सकती है। हाई कोर्ट ने हुसैन सागर में प्लास्टर ऑफ पेरिस POP से तैयार करदा मूर्तियों के विसर्जन पर पाबंदी के अलावा मुख्तलिफ मुकामात पर मसनवी तालाब तैयार करने की हिदायत दी। हुकूमत का कहना है कि अदालत का फैसला गणेश त्योहार से आइन क़ब्ल आया है, जिसके सबब पाबंदी
پابندیوں پر عمل آوری ممکن نہیں، لہٰذا کم از کم 1 سال کی مہلت دی جائے اور حکومت آئندہ گنیش وسرجن کے موقع پر عدالتی احکامات پر عمل آوری کی مساعی کرے گی۔ ہائی کورٹ میں درخواست مسترد کیے جانے کے بعد چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کیا اور سپریم کورٹ سے رجوع ہونے کا فیصلہ کیا گیا۔ حکومت اور عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حیدرآباد میں بڑے پیمانے پر مورتیاں نصب کر دی گئی ہیں اور عین وقت پر پابندی عائد کرنا ممکن نہیں۔ کورونا وبا اور لاک ڈاؤن کے سبب خسارے کا سامنا کرنے والے حیدرآباد میٹرو ریل کو تلنگانہ حکومت نے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ سے پرگتی بھون میں L&T کمپنی کے اعلیٰ عہدیداروں نے ملاقات کی اور کمپنی کے نقصانات کی پابجائی کے لیے حکومت سے تعاون کی اپیل کی۔ چیف منسٹر نے L&T میٹرو کو حکومت کی جانب سے امداد کے طریقہ کار اور خط و خول طے کرنے کے لیے عہدیداروں کی اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی۔ کمیٹی کی رپورٹ اور سفارشات کی بنیاد پر حکومت امدادی پیکج کو منظوری دے گی۔ واضح ہے کہ کورونا وبا اور لاک ڈاؤن کے دوران کئی مہینے تک میٹرو سروسز بند رہی، جس سے کمپنی کو بھاری نقصان ہوا۔ لاک ڈاؤن کی برخاستگی کے بعد سروس بحال کی گئی، لیکن مسافرین کی تعداد حوصلہ افزا نہیں ہے۔ کمپنی کے عہدیداروں نے کئی مرتبہ حکومت سے نمائندگی کرتے ہوئے خسارے کی پابجائی کی درخواست کی تاکہ میٹرو پروجیکٹ کو مالیاتی بحران سے بچایا جا سکے۔ انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر کے سالانہ امتحانات کے انعقاد کے لیے 1-2 دن میں فیصلہ ہونے کا خوبی امکان ہے۔ اس سلسلے میں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ عہدیداروں کی جانب سے تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا۔ رپورٹ تیار کر کے حکومت کو روانہ کر دی گئی۔ حکومت کی جانب سے منظوری حاصل ہوتے ہی 1-2 دن میں امتحانات کا شیڈول جاری کرنے کے لیے ساری تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ واضح ہے کہ کورونا بحران کی وجہ سے تلنگانہ حکومت نے گزشتہ سال انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر کے طلبہ کو بغیر امتحانات کے سیکنڈ ایئر میں پروموٹ کر دیا تھا۔ فی الحال جاریہ تعلیمی سال تمام طلبہ سیکنڈ ایئر کے کلاسز میں حاضر ہو رہے، تاہم ان کے پاس انٹر فرسٹ ایئر کے میمو مارکس نہیں ہیں، صرف انہیں پروموٹ کیا گیا۔ اس طرح امتحانات کے بغیر اس سال بھی انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر کے طلبہ کو بھی پروموٹ کیا جاتا ہے تو انہیں مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر کے امتحانات منعقد کرنے کی تیاریاں کی جا رہی۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے عہدیداروں نے چند تجاویز تیار کرتے ہوئے حکومت کو روانہ کی ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ ماہ اکتوبر میں انٹر فرسٹ ایئر کے سالانہ امتحانات منعقد کیے جائیں گے۔ ریاست تلنگانہ گزشتہ 7 سال سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ ہر شعبے نے تقریباً 100% شرح ترقی درج کی ہے۔ چند شعبوں نے تو 5 تا 6 گنا زیادہ ترقی حاصل کی۔ کورونا بحران اور مختلف مسائل کے باوجود کئی شعبوں نے ترقی کی ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے جاری کردہ ارتھ نیتی نے تازہ رپورٹ میں ریاست تلنگانہ کی ترقی کی طرف خاص توجہ دلائی۔ TSI پاس، ریتو بندھو، ریتو بیمہ جیسی اسکیمات اور آپاشی پروجیکٹس کے تعمیراتی کی ستائش کرتے ہوئے ان کے نتائج پر روشنی ڈالی گئی۔ کورونا کی دوسری لہر کے اثر کے بعد تلنگانہ معاشی طور پر ابھر رہا۔ گزشتہ مہینے اگست میں ریاست کی آمدنی 10,000 کروڑ روپے کے ہندسے کو عبور کر چکی ہے۔ عام طور پر ماہانہ ریاست کی آمدنی گوڈز اینڈ سروس ٹیکس، اسٹیمپس اینڈ رجسٹریشن، سیل ٹیکس، ایکسائز ڈیوٹی، مرکزی ٹیکس کے حصے داری اور دیگر امور سے 10 تا 11,000 کروڑ روپے کی ہوتی ہے۔ تاہم کورونا کی دوسری لہر لاک ڈاؤن کے باعث اپریل اور مئی میں توقع کے مطابق آمدنی حاصل نہیں ہوئی۔ بالخصوص ماہ مئی میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے آمدنی بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ جون میں لاک ڈاؤن کو برخاست کر دینے کے بعد معاشی سرگرمیوں کا آغاز ہونے سے معاشی نظام کسی قدر مستحکم ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ جون میں 10,222 کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی جولائی اور اگست میں بھی ریاست تلنگانہ کی آمدنی 10,000 کروڑ روپے سے زائد ہوئی تھی۔ معاشی نظام بہتر ہونے پر تلنگانہ حکومت نے فلاحی اسکیمات پر توجہ مرکوز کی۔ اسی سلسلے کے تحت دلت بندھو اسکیم کے لیے 2,000 کروڑ روپے جاری کیے گئے۔ اس کے علاوہ GST کی وصولی میں بھی اضافہ ہوا۔ ماہ اگست میں 3,526 کروڑ روپے وصول ہوئے، جبکہ گزشتہ سال اگست میں 2,793 کروڑ روپے کی وصولی ہوئی۔ اس سال GST کی وصولی میں 26% کا اضافہ ہوا۔ 6 سالہ کمسن لڑکی کی عصمت ریزی و قتل کے واقعے میں ملوث ملزم کی تلاش کے لیے پولیس نے ایک لک آؤٹ نوٹس جاری کرتے ہوئے اس کا پتہ بتانے والے کو 10 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کیا۔
27 साल पीर राजू जो इस्मत रेजी व कत्ल में मुलविस है, उस घिनौनी हरकत के बाद वो राह फरारी अख्तियार कर चुका है और पुलिस ने उसकी तस्वीर और एक CCTV फुटेज हासिल करने में कामयाबी हासिल की, जबकि उसका हनूज पता न चल सका। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम का कद 5.9 फीट है, लंबे बाल है और वो अक्सर हाथ में रबर बैंड, सर पर कैप और गले में स्कार्फ पहना करता है। पुलिस ने बताया कि उसके दोनों हाथों पर मोनिका नाम दर्ज है और वो नशे का आदी है। राजू सड़कों और बस स्टैंड्स पर गुजारा करने का आदी है। पुलिस ने राजू के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करते हुए 10 लाख रुपए नकद रकम का ऐलान किया और इस सिलसिले में किसी भी किस्म की मालूमात होने पर डिप्टी कमिश्नर पुलिस ईस्ट जोन के मोबाइल नंबर 9490616366 या डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स 9490616627 से राब्ता पैदा कर सकते हैं। पुलिस को शुबा है कि मफरूर मुलजिम शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में रोपोश है और उसकी तलाश के लिए 15 से ज़ायद पुलिस की खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं, जबकि पड़ोस के सब्राबाद व रजाकुंडा पुलिस भी इसकी गिरफ्तारी के लिए सरगर्म है। रियासती वजीर बल्दीनास मुनास्क KTR ने तेलंगाना BJP सदर बंडी संजय को झूठों का सरदार करार देते हुए कहा कि रियासत की तरक्की मरकज के फंड से होने का सबूत पेश करने पर वजारत से मुस्तफी हो जाएंगे। बसूरत दीगर बंडी संजय को लोकसभा की निशस्त से मुस्तफी हो जाने का चैलेंज किया। कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी को नोटों के साथ पकड़ा जाने वाला चोर करार दिया। KTR ने दूसरे 4 वज़रा के साथ जिले गदवाल जोगुलांबा में 100 बेड्स पर मुश्तमिल हॉस्पिटल, जोराला प्रोजेक्ट के पास पार्क, गोनपाड में शादी खाना, डिग्री कॉलेज में लाइब्रेरी इमारत, जूनियर कॉलेज के लिए नई इमारत, इस तरह के एक ही दिन में 104 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का संग बुनियाद और इफ्तिताह करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। तो पाटू నేను ఒక్కటే మాట అడిగినా, మీ కర్ణాటక రాష్ట్రంలో మొన్న కరోనా వచ్చినప్పుడు గాని అంతకు ముందు గాని రైతులు వరి పండిస్తే ఆ వడ్లను కర్ణాటక ప్రభుత్వం కొన్నదా అని అడిగినా. ఎక్కడి తమ్మి మేము మొత్తం 1888 రూపాయలు మీరు ఇక్కడ తెలంగాణలో కొంటుంటే కేసీఆర్ నాయకత్వంలో మా దగ్గర మాత్రం 1200కు 1300కు అక్కడ మిల్లర్లకు అమ్ముకునే దయనీయమైన పరిస్థితి కర్ణాటకలో ఉన్న తమ్మి. బీజేపీ వాళ్ళు అక్కడనే ఏం చేయనోడు ఇక్కడికి ఏమొచ్చి ఏం చేస్తాడని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. నేను చెప్తున్న మాట కాదు. ఇవాళ పక్క రాష్ట్రాలు కర్ణాటక కావచ్చు, మహారాష్ట్ర కావచ్చు, రాయలసీమ ఆంధ్ర కావచ్చు, ఛత్తీస్గఢ్ కావచ్చు, వాళ్ళందరూ అసూయ పడతా ఉన్నారు. ఈరోజు వాళ్ళందరూ కుళ్ళుకుంటా ఉన్నారు. కేసీఆర్ గారి పాలనలో కంటికి రెప్పలాగా ఈ రాష్ట్రంలో రైతుని, పేదవాడిని కేసీఆర్ గారు ఎట్లా చూసుకుంటున్నాడో, ఏ రకంగా అద్భుతంగా ఆదుకుంటున్నాడో చూసిన వాళ్ళందరూ అబ్బురపడతా ఉన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక ఆడబిడ్డ పెళ్లిడికి వస్తే కులంతోన సంబంధం లేదు, मतम तो नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। JP डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में बीजेपी के सीनियर लीडर के हनुमंत रेड्डी ने अपने हामियों के साथ कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस सिलसिले में जुबली हिल्स में वाक़े रेवंत रेड्डी के पार्लिमानी हल्के के दफ्तर में तकरीब मुनक्किद हुई। रेवंत रेड्डी ने हनुमंत रेड्डी और उनके हामियों का कांग्रेस में इस्तकबाल किया और उम्मीद जाहिर की कि पार्टी के इस्तेहकाम के अलावा अवामी मसाइल पर जद्दोजहद में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के नायब सदर डॉक्टर मल्लू रवि, जिले कांग्रेस कमेटी के सदर N श्रीधर, जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल और दूसरे मौजूद थे।
اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے ریاستی وزراء کے دورے عالمپور کے موقع پر AICC سیکریٹری سمپت کمار کی گرفتاری پر برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ دلت طبقے سے تعلق رکھنے والے AICC سیکریٹری کو عوامی مسائل پر KTR سے نمائندگی کی اجازت نہیں دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ KTR عوامی مسائل کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تلنگانہ میں مزید 4 میڈیکل کالجز قائم کرنے کے لیے حکومت کمر بستہ ہو گئی ہے۔ آئندہ تعلیمی سال سے ریاست میں 7 نئے میڈیکل کالجز قائم ہو رہے ہیں۔ آئندہ سال انتخابات سے قبل مزید 4 نئے کالجز قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس کو چیف منسٹر KCR نے منظوری دے دی ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ وقار آباد، سرسلہ، بھوپال پلی، کاماریڈی میں 4 نئے گورنمنٹ کالجز قائم کرنے کا چیف منسٹر نے فیصلہ کیا ہے۔ فی الحال ریاست میں 9 گورنمنٹ کالجز ہیں۔ حال ہی میں 7 نئے میڈیکل کالجز سنگاریڈی، محبوب آباد، منچریال، ونپٹی، بھدرادری، کوتاگوڑم، جگتیال اور ناگر کرنول میں قائم کیے جا رہے۔ اس طرح ریاست میں جملہ 11 گورنمنٹ جونیئر کالجز قائم ہو رہے۔ صرف 2 سال کے دوران ریاست میں گورنمنٹ میڈیکل کالجز کی تعداد دگنی ہو رہی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ٹالا راجندر کی برطرفی کے بعد وزارت صحت کا قلمدان چیف منسٹر KCR نے اپنے پاس رکھا ہے، جس کی وجہ سے چیف منسٹر محکمہ صحت پر خصوصی دلچسپی لے رہے۔ ان 11 کالجز کے ذریعے ریاست میں آئندہ 2 سال کے دوران 1650 نئے MBBS کی نشستیں حاصل ہوں گی۔ شہر حیدرآباد کے صرف 2 ایسے علاقے ہیں جہاں کے رہنے والے عوام تازہ، صاف ستھری معیاری ہوا سے سانس لے رہے۔ ان علاقوں کے نام جوبلی ہلز اور اپل ہیں۔ شہر حیدرآباد میں آبادی کے ساتھ تیزی سے گاڑیوں اور صنعتوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا۔ شہر کے عوام گاڑیوں، صنعتوں اور فیکٹری سے نکلنے والے دھوئیں سے پریشان ہیں، اور اس دھوئیں سے عوام بالخصوص بچے اور ضعیف افراد گھٹن محسوس کر رہے، جس سے ماحول میں بڑے پیمانے پر فضائی آلودگی پھیلی ہوئی ہے۔ شہر کے چند علاقوں میں عوام کو صاف ستھری ہوا حاصل ہے اور چند علاقوں میں ہوا کا معیار اطمینان بخش ہے۔ چند دن قبل ہی تلنگانہ اسٹیٹ پولوشن کنٹرول بورڈ TSPCB نے ایئر کوالٹی انڈیکس رپورٹ جاری کیا، جس میں بتایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ اور صاف ستھری ہوا جوبلی ہلز میں دستیاب ہے۔ اپل ایک صنعتی علاقہ ہونے کے باوجود وہاں گڈ ایئر کوالٹی، اچھی اور معیاری ہوا دستیاب ہے۔ 7 ستمبر کو جوبلی ہلز اور اپل میں ہوا کا معیار 30 تا 50 کے درمیان ریکارڈ کیا گیا۔ ستمبر کے پہلے ہفتے کے دوران جوبلی ہلز میں ہوا کا معیار اچھی سطح پر تھا، اسی وقت اپل میں ہوا کا معیار تسلی بخش رہا۔ ان دونوں علاقوں کے علاوہ بالانگر، پیراڈائز اور چار مینار کے علاقوں میں بھی ہوا کا معیار اطمینان بخش رہا، جبکہ JD میٹلا میں ہوا کے معیار میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ہوا کا 0 تا 50 کے درمیان رہا تو اسے بہتر سمجھا جاتا ہے، 51 تا 100 کے درمیان رہا تو اطمینان بخش کہا جاتا ہے، 101 تا 200 کے درمیان رہا تو معمولی، 201 تا 300 کے درمیان رہا تو غیر معیاری، 301 تا 400 کے درمیان رہا تو حد سے زیادہ غیر معیاری کے ساتھ تشویشناک بھی تصور کیا جاتا ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو چیلنج دیتے ہوئے کہا کہ اگر ان کی حکومت میں دم ہے تو وہ طالبان کو دہشت گرد تنظیم قرار دے کر دکھائے۔ اویسی نے بہار کی راجدھانی پٹنہ میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے PM مودی کے سامنے یہ چیلنج پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت اقوام متحدہ میں سیکیورٹی کونسل میں طالبان کے معاملے کو اٹھائے۔ AIMIM صدر نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ نے طالبان کے لیڈر کو دہشت گرد کہا ہے، اب ہندوستانی حکومت کی باری ہے کہ وہ بھی اسے غیر قانونی سرگرمی ازالہ قانون میں ڈالے۔ انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان میں طالبان کے آنے سے پاکستان اور چین مضبوط ہوں گے، جو ہندوستان کے لیے باعث تشویش ہے۔ اس دوران اویسی نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ ان کی پارٹی میں بہار میں 2 سیٹوں کے لیے ہونے والے ضمنی انتخاب لڑنے کے تعلق سے فی الحال فیصلہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں ہم سیمانچل میں پارٹی کی توسیع کریں گے۔ اس سے متعلق لیڈران سے بات چیت بھی کی گئی ہے۔ UP اسمبلی انتخاب کا تذکرہ کرتے ہوئے اویسی نے کہا کہ وہاں ان کی پارٹی 100 سیٹوں پر امیدوار کھڑے کرنے کی تیاری کر رہی اور ابھی اتحاد کے تعلق سے کچھ بھی طے نہیں ہوا۔ AIMIM صدر نے اتر پردیش اسمبلی انتخابات میں مختار انصاری اور عتیق احمد کو ٹکٹ دینے کے سوال پر کہا کہ بہار میں JDU اور BJP سے یہ سوال کیوں نہیں پوچھا جاتا۔ انہوں نے سوالیہ لہجے میں کہا کہ پرگیا ٹھاکر دودھ کی دھلی ہوئی ہے کیا؟ JDU کے کتنے اراکین پارلیمنٹ پر بھی مجرمانہ معاملے درج ہیں؟ نامہ نگاروں سے بات کے دوران اویسی نے ابا جان والے بیان پر اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ پر حملہ بھی کیا اور کہا کہ ابا کے
बहाने किन वोटों का पोलराइजेशन किया जा रहा। बाबा अगर काम किए होते तो अब्बा अब्बा चलाने की नौबत नहीं आती। गौरतलब है कि आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के काशीनगर में एक प्रोग्राम में 2017 के कबल लोगों को राशन नहीं मिलने का तस्करा करते हुए कहा था कि तब अब्बा जान कहे जाने वाले लोग राशन को खा जाते थे और काशीनगर का राशन नेपाल और बांग्लादेश चला जाता था। कर खा रहे वो भी दुनिया की आंखों ने देखा, तो इस पर इनकी कोई तवज्जो नहीं है। जिस तरह 17 में कब्रस्तान शमशान की बात शुरू हुई थी, अब इस तरह से दोबारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबके विकास के तो मैंने आपको करते हैं, मैंने इस तरह की बात नहीं। मैंने आपको पूरा डेटा दे दिया, तो उसमें आपके दूसरे सवाल का भी जवाब है। भाजपा के एक सेकंड पश्चिमी और पूर्वी यूपी में डिफरेंशिएट करते हुए योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि पश्चिमी यूपी में ना तो लड़कियां सुरक्षित थी ना ही भैंस और बैल। मैडम एक बात सुनिए, क्या एक सांस में आप लड़की को और भैंस को बोलेंगे? ये महिलाओं से मोहब्बत है आपकी कि एक ही सांस में मुख्यमंत्री बोलेगा कि लड़की और भैंस और बैल? इंसान को इंसान के तौर पर देखो ना आप। ये इनकी मानसिकता है, इनका माइंडसेट है, ये इनका माइंडसेट है। अब माइक छोड़िए, हमारी आवाज अच्छी है। हाँ। तो ये क्या एक ही सांस में कह रहे हैं महिला और बैल और भैंस? क्या बात है ये? एक मुख्यमंत्री रहकर आपको इस तरह की जबान इस्तेमाल करेंगे आप? ये आप लोगों की महिलाओं के लिए ये इज्जत है आपकी? बिल्कुल गलत है। हम इनके इस तरह के बयान को बिल्कुल हम कंडेम करते हैं। हरिभूषण बचौल हैं जो बीजेपी के विधायक हैं, कहाँ वो के? कहते हैं कि आप जिन्ना का दूसरा रूप। कहाँ के हैं वो? बिहार के हैं, मधुबनी से हैं, एसपी के विधायक। अच्छा, अब वो अडवाणी जाकर क्या लिखे थे जिन्ना की खबर पे? असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिख कर आए थे। क्या लिखे थे जिन्ना की खबर पर जाकर? पढ़ के सुनाए आपको हम। उनको, ये लोग जाहिल लोग हैं, पढ़ते नहीं है। अडवाणी ने जाकर जिन्ना की तारीफ कर दी। हम यहां पर हैं तो जिन्ना के पैगाम को रिजेक्ट किए, टू नेशन थियरी को रिजेक्ट किए, तो यहां पर हैं। तो इनको हर आदमी इनको वही लगता है जो माइनॉरिटी एम्पावरमेंट की बात करता है, तो इनको वही लगता है, बस वही पुराना कैसे चलाते हैं। आपको उन्होंने कहा कि आप तालिबानी सोच के हैं और आपको अफगानिस्तान चला जाना चाहिए। आपकी पार्टी यूपी में भी चुनाव आपने देखा था कौन, जब एयरक्राफ्ट हाईजैक हुआ था तो कौन मुल्ला उमर लाके छोड़ा? वैसे ही लाके छोड़ा। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 336 नए केसेस दर्ज हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना केसेस की कुल तादाद 6,62,202 हो गई। गुज़िश्ता रोज 306 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 6,53,022 हो गई। गुज़िश्ता रोज एक शख्स की कोरोना से मौत हुई, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना से मरने वालों की तादाद 3,898 हो गई। गुज़िश्ता रोज आदिलाबाद में कोरोना का एक नया केस दर्ज हुआ। वहीं भद्रादरी कोत्तागुड़म में 10, जीएचएमसी में 96, जगतियाल में 14, जनगांव में 3, जयशंकर भोपालपल्ली में 2, जोगुलांबा गदवाल में 1, कामारेड्डी में 2, करीमनगर में 21, खम्मम में 20, कुमरभीम आसिफाबाद में 0, महबूब नगर में 4, महबूबाबाद में 6, मंचरियाल में 5, मेदक में 2, मिर्चल मलकाजगिरी में 17, मुलुगु में 2, नागर कर्नूल में 1, नलगुंडा में 23, नारायणपेट में 1, निर्मल में 1, निजामाबाद में 4, पेद्दापल्ली में 12, राजना सिरसिला में 3, संगारेड्डी में 3, रंगारेड्डी में 24, सिद्दीपेट में 7, सूर्यापेट में 7, विकाराबाद में 3, वनपर्ती में 2, वरंगल रूरल में 5, वरंगल अर्बन में 24 और यदाद्री भोंगिर में 10 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। हुसैन सागर में मशरूत गणेश विसर्जन के हाई कोर्ट फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। तहदीदात पर अमलावरी के लिए रियायत की दरख्वास्त। तलासानी श्रीनिवास यादव से जुलूस ऑर्गेनाइजर्स की मुलाकात।
और उप्पल के अवाम मियारी हवा से सांस ले रहे हैं। चार मीनार, पैराडाइज और बालानगर की अवाम इत्मीनान बख्श हवा से इस्तिफादा कर रहे। रिपोर्ट की इजराई। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।